Siyempre G-Ren mag, tapos G-Ren na invisible tire valve. Yan o. Angas. Oo. Kahit lang sir ah. $36 kaya sa likod? 36? Oo. O 35 lang no? Para oo. Kasi pero may angkas ako. 27. 35. Naman? Baba. Di matagal na yan eh, nung kinabit pa to eh. Siguro mga 3 months na yata. Pati sa harap kuya, parang malambot na rin eh. Wait lang kuya. 29 lang kuya. At 29 lang. Yan. Disisete. Yan. Boss, thank you. Thank you. Diba? Ano nga tawag dito? Hindi dito tire valve. Alam mo. Tapos yung padala. Siyempre G-Ren mag, tapos G-Ren na invisible tire valve. Okay.